Get off my car! Oh my God! तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया. क्यों हंस रहे हो भाई? मैं नहीं बताऊंगा. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself ده عالم صايع يابا. بكره تندم يا جميل. Rushlıyor zaten. Çok iyisin. Vur onu, öldür. Sal be. O muydu? Buydu muhtemelen. يا صباح الفلافل والحمص والبابا غنوج. Remember me? رمسي. देखो इन्हें ये है ओस की बूंदे पत्तों की गोद में No. Get off my car! Oh भाई!你在我看不到的地方，安然无恙。愿你的冬天永远不缺暖阳。不要不听。Jump the damn. Oh, different. Got it. 你别笑。Oh my God! Wow! Oh my God! Oh my God!
डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे? अबे साले। ए लड़का ए। जी सर। 1 रुपए का पेट्रोल डाल तो। सर इतना पेट्रोल डला के कहाँ जाइए सर आप? अरे कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही दिन भर पैसा उड़ाते रहते हैं। कल एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, बहुत गुस्सा आया। शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गया, वहां से देखा कि शहर बहुत बड़ा है, दूसरी पे डालेंगे। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा? कौन? अरे भाई आगे बैठा हुआ है, कौन कौन मत करो। तो मतलब तब से गाड़ी तुम नहीं चला रहा? अरे हम बैठे हुए हैं। तो अबे तो वो एनिमी है भाई, कूद। अरे भाई एनिमी है भाई, सही में एनिमी है। अरे मार, खत्म कर उसको। अरे भाई मार दिए। उसका साथ बैठ के कहाँ जा रहा था? अरे हमको लगा दोस्त है। दोस्त है तो मतलब बैठ के उसका ससुराल चल जाएगा तुम? अरे भाई सॉरी। Ooh, got him good. Good morning, Kobe. जाना है तुझे, जाना है, जा चली जा, मेरी लाश पे उतर के जा, जा चली जा। शर्म नहीं आई है? शर्म नहीं आई तुझे? ध्यान से देखिए इस प्राणी को, आखिर ये करना क्या चाहता है इस गाड़ी के साथ। मेरे को तो भाई आगे पीछे कर रहा है, लेकिन आखिर ये कर क्या रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आखिर ये करना क्या चाहता है। मैडम जी मैं नो कह रहा हूँ, मेरे टिकटॉक पे कोई आग की तरह फॉलोअर बढ़ रहे हैं, व्यू आ रहे हैं बहुत ज्यादा। सर आप बताइए अभी कितने व्यूज है? मैडम जी ओ लिखवा रहा हूँ, ओ मिलियन से ज्यादा हो तो बताया, ओलियन बोलियन हो तो बताया, कोई अरवन में। सर वो ओ नहीं, वो 0 होता है। 0? Come on, kill me, I'm here. Come on. Yeah, boy. What? Stop! Stop! Huh? Yeah, boy. ओए बोल, नीचे आओ। तो तू कहाँ से आ गई यहाँ? तू मेरे को 1 घंटा बोल के आया था, 1 घंटा 5 मिनट हो गए, अभी तक आया नहीं है। आ रहे हैं, मैं ऊपर आऊँ। रुक मैं आ रहा हूँ। जल्दी आप भी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ऊपर से ही कूद। هيبت خون برو بلاير راس تاعتهم. اوه جيلكانا. ده دليجر وش ولا ويا ولا فين برجور، برو فين برجور ولا من هنايا. كات جيلكانا هلا ولا كا فول مواصفاتها. اوي تفاتك الرومانات روماني ده كيف زي الريكورد يا
मैं ये नहीं सोच रहा इसे निकाले कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ ये फंसा कैसे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're dreaming.